जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान मुझे चलिली जन को देखा करने को सी बहुत मोर कर जोटा कि जीवन सारा मुझे भूली पारि मरण मुहर से बहुत मोर साहाଯ୍य कर आज देखा करने जाऊँगी आ चलतु मो भिडियो कंटिन्यू करंतु आ देखंतु तांको सहित केमती मजा मस्ती करछु कोन करछि आ भिडियो एठी मेला बुलिया को जीवु बोली बहुत तांकर 100 टका से काढी देले आ मो खसी खसी रे नै कि वर्तमान चलिली मेला बुलिया को ए बापा तार पुओ को टाटा करूछंती टेकी दे चला ऊपर को जाओ जा दीदी आटी खोलो ना चिनी देटी फोन सुंदरी गलानी तू मोटाटा हे पारनु लागी कौन करिया खाइ तो देना ना आउ कोडी खाइते दो जाउन सेठी थिला का को मागो दिनो काली मते बा ना बौ को माइला ता मम्मी की जीवन सज्जो एडे बडे हेला तथापि मामा होछि आ चल मते बोली ऊपर बोली चलो हां सेठ ये बड़ा के गला ना मारू चार्जर अछि टाइप सी अछि आसुनेरी एडी बो ओ जाओ ना बच्चू ना एडे बच्चू ए हां दीदी आपण खाइबे के भात नो थैंक्स मते भी वीडियो करना मु पे करबी तुम बसु ना तुरा ताको आगे करलो से केते करे जानली ना हतरे खाली हां तर आसो टिक तो करसा तो खाई सारो हम टिकटॉक गोटे करता मो मुंडोटा बोला बेसन पके देबो होला अरे नेक्स्ट टाइम कर दे मो से ले हाथ करनी ए त मामा को खाइबनी मु पे खाई दी का सच्ची बाड़ी खान दे रे बाड़ी खान दे एडी जाको मामा को पठने लिए से मामा को साइड अछि एडी खाइबो हाथ धोई के आ चम्मच मामा जेलु आ चम्मच रे बुड़ीबो ना के हाथ रे बुड़ीबो ना अरे आसन ए केते खियाई चम्मच पानी एते खियाई चम्मच पानी आ तो बुनिया ने दीदी प्लीज हाथ तो दे प्लीज चिकन खाइबो एरा खाइबो ना ना सॉरी दीदी हां कौन सा सुकुआ पळे सोनी ने पापा नहांदी आसो ने बेबी अछि कुनी बेबी आसो पळे एठी बस तुम एठी बस एठी का आसो तुम भैया वाह तेपड़े बोल ताको मु बेसी आसियो ना मु कैमरा लास्ट ठिया है लुकी पेंदला रे ने जाओनी पुपुरे पापा मारिबे ए झियो मानकर जो खाऊ खाऊ फोन देखेर अभ्यास समिस्त हरोटे मु देखि बिना ने बना कॉल कर ने चिकन खाइ सुदु दीदी मिठा अपन देखला एमडी को से कैमरा करे वाओ दिस इज नाइस अरे तो बाकी बनते एम लागु जी को आटू बड़ होते बबीता पर मिला होती और चंदा मना आटा में कर ना चिकन नहीं जीवा ठीक
ଯିବନି ମାରିବି। ଖାଇନି ସିଏ ଆଜି ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କଣ କାରଣ ହେଲା? ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ପାଠ ବି ପଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ନା କ୍ୟାମେରା କରିଦ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା କଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କି ଯାଉଛି ଦେଖିବ ତାହେଲେ। ନାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲ ମତେ ଦଉନୁ ଗୋଡ ଦେବି ହବ ନେଇ ଆସିବ ମାରିଦବା ଆସେ କଣ କହୁଛୁ? ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଏଇଟା ମୋର এটা আওটা রাইট ভেন্ট্রিকল লেফট ভেন্ট্রিকল এটা বা আওটা এই ভিতর যায় এই যে আওটা আওটা ঠিক আছে তলটা বলবো ये सुपीरियर भेना का बा इनफीरियर वेंट्रिकल राइट सुपीरियर भेना का बा ऊपर इनफीरियर रे तळ एटा तो सब कटि जाय ए खाली फटो उडी फटो बनेगी कि माने ओलो तमरा आईडी ना कोन काबुला सन्ना कृष्ण लाइफस्टाइल। कोन काबुला काबुला सुनना काबुला 12 बेला बोलते तम पई फिल्मटा हे जे ସେଇଟାର ପଇସା ଅଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଆଉ। तो ଦେମିନି ସବୁ ଭିତରେ ନେଇ ଆସ ହେଲା। ମୋ ପୁଅ ବେଡକୁ ତୁଟି ପଳେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ନା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନଟା ମୋର ଜୀବନ ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ସବୁଠି ମାନେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିଟେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ବେଡ଼୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଏଇ ବେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, 2 ଜଣ ମାତ୍ର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି କି ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦିନ କଟେଇଥିଲି ବୋଲି। ଆଉ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ କରିକି ମୁଁ ଏକୁ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ପାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି କି ଆମ ପୁଅ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ କହିଲି କି ବାବା ତୁମେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲ ବୋଲି। କହିଲା ସତରେ ମାମା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁମେ ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାରେ ହେଲା ଓଟିଟା। ଏଇ ଓଟିରେ ହେଲା ଆସିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇ ରୁମ୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲଟେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଯେତିକି ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ନିଜ ଲୋକଠୁ ବି କହିତେ ଗଲେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି କି ଏତେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବାର ମଜା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେହଟା ଟିକେ ପୁରା ଶୂନ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଟିକେ ସାଲାଇନ୍ ନେବାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାଲାଇନ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଦିଦି କହିଲେ କି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ, ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ତାପରେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଠୁ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଇଗଲି। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ହସେଇବା ତଳେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ହସଉଛି ମୁଁ ହସ ଟିକେ ଚାପି ପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିବା ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି।
ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ପୁଅ ତାର ହାତରୁ ମୋର ଖୋଲିବା ତାର ଲାଗିଗଲା। ମୋ ଭଳିଆ ମାଡ଼ୁଆଗିରି କାମ ସବୁବେଳେ କରିଦେଇ ଗାଳିଛନ୍ତି ପଛରେ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦିଦି। କିଏ ଶୋଉନି ଆସି ଆସ ଚିକୁడు ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ବ୍ୟାଗଟା ଭୂତ ଅଛି କହୁଛ ନା ଏଇଟା ଧୋତା ରଖିଦେ ମୁଁ